हे गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं फिशिंग पे। मौसम बहुत बढ़िया है। देखो कितना हवा है। देखेंगे आज अपनी किस्मत कैसी होगी। अपडेट करूंगा मैं। ओके, सी यू, बाय गाइस। आ गए हम लोग स्पॉट पे। आई गॉट वन फिश मगर मिस हो गया। लेट्स ट्राई नेक्स्ट स्पॉट। वाओ, स्पॉट तो बढ़िया है बट विंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे विंड नहीं है तो विल ट्राई। लेट्स कास्ट। अभी तो कुछ नहीं है, देखेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे, हार्ड ट्राई। फोकस रेडी। Hello. You want to going to sleep? Let's sleep. Good night. Friends, we had very good steak here. This for tonight dinner. कल के लिए और आज रात के लिए हम लोग खाएंगे फ्राई फिश। ये अपना टीम है और ये गवर्नमेंट स्कूल है। कोई छोटा सा विलेज है, विलेज में एक गवर्नमेंट स्कूल है। ये आ गए हम इधर फिश क्लीनिंग और अपना खाना बनाने का सामान सब इधर है। अब बनाएंगे हम लोग खाना और खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे खाना हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी सारा प्याज कट हो रहा है, प्याज, टमाटर एंड ये अपना पतीला है। ये फिश है, स्टेक हेड, ये भी ऑनियंस तैयार, टमाटोस एंड ग्रीन चिली, पील्ड गार्लिक। देखो ये अपने साथी लोग। ड्राई स्पाइसेस, मसालास and salt. I think it's a green bee eater. I don't know exact name. Can anyone suggest what is the name of this bird? It's a very cute guy. It's sleeping. Hi. अभी देखिए अपना फिश करी तैयार है। Oh, it's too hot. गरम गरम ये फिश करी तैयार है।
वाह, ये देखो, इट्स ब्यूटीफुल। चलो अभी हम इसको टेस्ट करके आपको रिप्लाई करेंगे हम। वाह, मज़ा आ गया। इट्स अ फिश करी और इधर है स्पेशल राइस। राइस बनने में 4-5 मिनट्स लगेगा। चलो इसको थोड़ा चेंज करेंगे। चलो हो जाता, हो गया? वो गरम में ओके थोड़ा थोड़ा रहने का पक जाता हो। ओके। Hey guys, we had a good dinner. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನೀವೇ. The super dinner. ಮುದ್ದೆ ತೊಳ್ಸ್ಕೊಡ್. Good morning. अभी हम जा रहे हैं फिशिंग पे, देखेंगे क्या होगा। कल तो आई लॉस 1 फिश, देखेंगे आज क्या होगा। अभी टाइम है, वॉज द टाइम 5:40 पे। ओके, लेट्स सी। बडी गुड मॉर्निंग, कम हियर। ये आ गया अपना स्पॉट। वाओ, ब्यूटीफुल। ये है अपना वाइट फ्रॉग, वाइट चाइनीज फ्रॉग। देखते हैं इसका कमाल आज। ये आ गए हम स्पॉट पे, ब्यूटीफुल स्पॉट। मेरा स्पॉट तो उधर है जहाँ पे ग्रास दिख रहा है ना। ये है अपना स्पॉट। चलिए वॉक करते हैं। गए अपना स्पॉट पे। वो जो दिख रहा है ना वीड्स, ये वीड्स में कास्ट करने हैं। चलो फिर मिलते हैं विद फिश। थैंक यू फॉर वीडियो।